now, for instance, in the daily life, let's say, is it good to meditate every day as a way to focus on the direct path and make us conscious about when we go to our separate selves? And I mean, we could see the path also as a way of training, let's say, our mind to become more aware of our consciousness in such a way that if we meditate, we help train the separate self and make it more, more aware whenever it goes back to the separate self, in order to go back to consciousness, and in this way keep up, with our lives, with that. Be the way, that it works, let's say. No, I understand. I'm just waiting for the translation. Okay. ¿Lo haces tú? Sí. Sí, estoy comentando que sí es bueno meditar todos los días como una forma de entrenar a la mente a ser más consciente que estamos en el camino directo, y entonces que descubra más fácilmente cuando saltamos a nuestro ser falso, digamos, y podemos regresar a nuestro estado de conciencia pura, ¿no? Por decirlo así. So yes, it is a good idea to meditate every day, but not for the purpose of training your mind. Sí, es una buena idea meditar todos los días, pero no con la intención de entrenar la mente. But rather for the purpose of abiding in or as the presence of awareness. Sino para morar como y en la presencia consciente. And if we put by some time each day to abiding as the presence of the awareness, we become more and more acquainted with ourselves. Y si dedicamos tiempo cada día a morar en la conciencia, entonces nos hacemos más. To begin with, we seem to visit it from time to time. Nos hacemos más amigos, estamos más centrados en ello. Al principio lo visitamos de vez en cuando. And eventually we move in. Y eventualmente nos mudamos. And then the mind naturally begins, the activity of the mind naturally expresses, it naturally follows suit. It doesn't have to be trained to follow suit. Y entonces la actividad de la mente de forma natural actúa en consecuencia, no hace falta que la entrenemos. And I recommend that we do spend periods of time abiding in or as ourself in circumstances that are peaceful and easy. Y recomiendo que sí dediquemos algo de tiempo a morar en y como la conciencia. To begin with, for instance, when we're alone in the privacy of our homes. En situaciones en las que hay paz, como por ejemplo cuando estamos solos en casa. And if we develop this habit when we are alone, this habit lasts during the day. Y si desarrollamos este hábito cuando estamos solos, el hábito continúa durante el día. And we find ourselves effortlessly abiding as ourselves, not just in easy, benign circumstances, but also when circumstances are more testing. Y nos encontramos morando en el ser de forma natural, no solamente incluso cuando las circunstancias no son fáciles, no solo cuando son fáciles. When as a result, we find ourselves at work or in whatever situation, and there is tension or conflicts or difficulties. Nos encontramos en el trabajo o como consecuencia de una situación de conflicto o dificultades. But we are no longer drawn into the conflict or the tension. Pero ya no nos atrapa el conflicto de la tensión. We respond appropriately. Respondemos de forma adecuada. And move on. Y continuamos.